Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. And today, we will discuss about the grammar. And this is about tenses, simple past and present perfect tense. And are you ready, guys? Ready, miss? Okay. Here, I would like to explain about the difference between simple past and present perfect tense. And ya, jadi kebanyakan orang itu masih bingung membedakan di antara simple past dan present perfect tense. And you can open your book page on 62. Jadi keduanya itu sama-sama digunakan di waktu yang lampau, tetapi ada sedikit perbedaan di antara keduanya. And we will discuss one by one, okay? Yes. So in here I want to explain about simple past and present perfect. What's the difference between simple past and present perfect? Jadi the first I want to explain about simple past. Jadi simple past ini mempunyai 3 kegunaan. Yang pertama yaitu simple past adalah suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau namun dengan spesifik waktu yang tertentu atau telah ada kejelasan keterangan waktunya. For the first example is I ate an apple last night. Saya makan buah malam tadi. Jadi telah dijelaskan di sini bahwa ada keterangan waktunya, bahwa keterangan waktunya itu telah jelas last night, malam tadi. So kegunaan kedua untuk simple past itu sama aja, itu suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau, namun kejadian ini memang benar-benar terjadi dan benar-benar berakhir di masa lalu. For the example is I lived in Jakarta from 2000 to 2005. Nah, di sini memang benar saya tinggal di Jakarta, tetapi saya tinggal di Jakarta itu memang benar-benar berakhir di tahun 2005. So, kegunaan ketiga dari simple past yaitu menjelaskan urutan kejadian yang telah terjadi di masa lampau, urutan yang telah benar-benar terjadi di masa lalu. For the example is first I watch a movie. After that I read a book. And then I ate an apple. Jadi pertama-tama saya menonton film. Setelah itu saya membaca buku. Dan kemudian saya makan buah. Nah, jadi ini adalah sebuah siklus, sebuah kalimat yang secara berurutan yang telah terjadi di masa lalu. Dan ini this is kegunaan untuk simple past. You can see about this. So the next I want to explain about the present perfect. Jadi present perfect ini sama saja kegunaannya seperti simple past tadi, 3 kegunaan. And the first is this is you can see. Jadi present perfect ini sama-sama seperti simple past, kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Namun di simple past tadi, yang pertama tadi, spesifiknya itu jelas atau waktunya itu telah diterangkan di situ. But kalau present perfect ini, waktunya itu tidak jelas, tidak ditentukan kapan terjadinya. For the example is I have eaten an apple. Nah, saya makan buah. Nah, di sini kita tidak tahu kapan dia memakan buah tersebut. Intinya kita sudah makan buah, bahwa saya sudah makan buah. Jadi di sini lebih ditekankan cuman sudah atau belumnya, tidak perlu kita mengetahui kapan waktunya itu terjadi. So kegunaan kedua dari present perfect yaitu suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau namun efeknya masih terasa sampai sekarang, atau kejadian itu masih berlangsung sampai sekarang. For the example is I have lived in Jakarta for 20 years. Nah, saya tinggal di Jakarta selama 20 tahun. Jadi dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang saya masih tinggal di Jakarta. Efeknya itu masih terasa dan masih berlangsung sampai sekarang. Kalau di contoh simple past tadi,
suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau, namun kejadian itu benar-benar berakhir. Tapi kalau present perfect masih bisa berlangsung sampai sekarang. Nah, jadi kegunaan yang ketiga untuk present perfect yaitu suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau, namun kejadian itu masih berulang-ulang sampai sekarang. Misalkan, for example, I have seen Avengers 5 times. Nah, saya telah melihat Avengers 5 kali. Nah, kejadian itu telah berulang-ulang, kejadian telah masa lampau, tetapi kegiatan itu berulang-ulang. Biasanya keyword untuk yang ketiga ini biasanya ada timesnya, kayak bla 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 times, 10 times, 5 times, or etc. You can see in here. Okay class, this is time for practice and I have some cards for you all and you just fill in the blank this sentence. Apakah ini jenis simple past or present perfect, and kalian cukup memahami isi sentence in here, okay? And Miss akan membagi untuk kalian satu-satu. Oke, dan kalian sudah mengisi this card, and Miss akan cek. I will check just two cards. Maybe this is the first is in here. I love goddess. I blah 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 by a lot this year. And in here, jawabannya have both. I love goddess. I have bought a lot this year. This is correct because ini merupakan contoh kalimat present perfect bahwa saya menyukai pakaian dan saya membelinya banyak di tahun ini. Nah, jadi dari dulu dia menyukai pakaian dan sampai sekarang pun dia masih menyukai sampai dia membeli mini goddess. Okay? And the next sentence is kitchen. Oh, you blah 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 paint the kitchen. I like the color. Nah, ini jenis present perfect. Dan di sini jawabannya painted. Have painted. Jadi this is correct because ini jenis present perfect karena dia menyukai dapurnya. Karena dia menyukai warnanya. Jadi ini dari dulu dia menyukai warna dapurnya itu. Jadi this is correct. Okay? Okay guys, the last is games, and I will read this sentence and tell me if the use of time in each is correct or incorrect. And the first question is for Rizky, and I will read the sentence. And the first sentence is, have you been to Laihari? Correct or incorrect? This sentence is correct, Miss, because in this context, when time is not mentioned. Okay, the second question is for Nida, and the second question is, have you seen John this morning? Correct or incorrect? Okay, I think this sentence is incorrect. I have seen for John yesterday because yesterday is finished time, and we don't use the present perfect with finished time except in exceptional circumstance. And the true sentence is I saw John yesterday. The next is, I'm going to read some past simple sentence, and you are going to decide if they should remain past simple or be changed into the present perfect. And the first I want to Rizky, I will read the sentence and you just answer.
And question for Rizky is, I lived in Banjarmasin for many years. And what's your answer? I think that is incorrect, miss, because for the correct answer, using present perfect. And for the answer, I have lived in Banjarmasin for many years. And the next question is for Nida. And the question is, and this sentence is, I cut my finger. What do you think about this? I think this sentence is incorrect because the present perfect is all about the relevance or importance of something, even if the action is past. If you cut your finger, but it isn't important to you, and maybe it doesn't matter, it doesn't hurt or doesn't stop you using your hand, and then it is past simple. But if you cut your finger and you need to go to hospital, well, there is a relevant or significant present consequence of a past action. So then it is a present perfect. So present perfect, this sentence is incorrect, and the correct answer is I have cut my finger. Okay, I think enough for today. And thank you very much for participation for you all. And see you next time. And have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.